Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 8 from Satqain Education Services online. I'm your English teacher speaking, Sir Suhail. How are you all? I hope that everyone is doing fine at your home. Students, as you all know, that our online classes session has been started again due to the closure of the schools in this COVID-19 period again. Take care of yourselves, stay home and stay safe and continue your online learning. And today in this session we are going to start the topic of idioms of English grammar from the grammar tree. So let's begin today's lesson. Yes class, so this is our chapter 25, idioms and phrases. So we are going to start this lesson today in our today's online class. So first of all, let's see what are idioms. As you can see on your page number 156, there's a rubric given in the blue line and there's a small definition given about the idioms. An idiom is a phrase or expression whose meaning established by the custom and usage cannot be deduced from the meaning of the words it contains. ठीक है जी, तो idioms क्या होते हैं? बेसिकली उर्दू में हम idioms मुहावरों को कहते हैं, जो मुहावरे के तौर पे हम कोई भी जुमले बोलते हैं. ठीक है, तो फ्रेज या क्लॉज किसको कहते हैं? फ्रेज यानी कि जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो और डायरेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात की जा रही हो, तो ये ऐसे फ्रेजेस होते हैं. ठीक है, सो विच डू नॉट हैव द एग्जैक्ट मीनिंग अबाउट द वर्ड्स यूज्ड इन दैट फ्रेज. ठीक है, तो अगर हम वर्ड टू वर्ड इनकी मीनिंग्स देखें सो वो डेफिनेटली उनसे मैच नहीं करती, वो डिफर होती है, क्योंकि ये तो है किसी के रिजेम्बलेंस या क्या कहना चाहिए, किसी की सिचुएशन के हिसाब से जो हम फ्रेजेस बोलते हैं या उर्दू में जिसको हम मुहावरे कहते हैं बोले जाते हैं, तो वहाँ पर हम इडियम्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं. राइट, सो लेट्स सी बिलो द रूब्रिक. वहाँ पे कुछ और आपके लिए एग्जाम्पल्स एंड फर्दर एक्सप्लेनेशन दी हुई है. If someone says to you, you and I are in the same boat, what the person means is that the two of you are in the same situation and this situation is unpleasant or difficult. तो यानी यहाँ पर एक उन्होंने idiom दिया हुआ है, ठीक है, like in the same boat. वो idiom यहाँ पर उन्होंने sentence के तौर पे भी यूज करके आपके लिए एक example और explanation दी है. You and I are in the same boat. So what does that mean? That the person or the two persons are in the same boat and most probably their situation which they are in that is quite difficult or unpleasant. तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ इस फ्रेज या idiom का, कि ये ऐसे दो लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक ही सिचुएशन या एक ही हालत में हो और नॉर्मली इट इज़ लाइक डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट, कोई मुश्किल या कोई अच्छी घड़ी नहीं हो. तो कुछ इस तरह के अगर हालात में कोई है तो वहाँ पर जो है इडियोमेटिकली ये सेंटेंस बोला जाता है, इडियोमेटिक सेंटेंस बोला जाता है कि यू आर इन द सेम बोट, या इस मुहावरे को हम इस्तेमाल करते हैं. Here are a few more idioms and proverbs. तो यहाँ पर उन्होंने कुछ और भी दिए हैं, देखते हैं. Let's look to the sentence number A. Too many cooks spoil the broth. तो this is a very famous idiom, बड़ा मशहूर ये कहावत है या मुहावरा है, कही जाती है. ठीक है जी, तो ज़्यादा लोग जो है वो किसी भी चीज़ को ख़राब कर देते हैं. So when too many people try to do something at the same time, chances are that the task will fail or results will be disastrous. तो यही होता है. उर्दू में भी हम कहते हैं कि ज़्यादा लोगों से मशवरा दें तो सो अपनी अपनी हाँकना जिसको कहते हैं, सब अपना अपना बोल रहे होते हैं. तो उस वजह से जो है किसी भी चीज़ के अंदर अगर ज़्यादा लोग मशवरे दें या ज़्यादा लोग हाथ डालें तो वो चीज़ डेफिनेटली ख़राब हो जाती है. सो दिस idiom is used in that sense, when more than people are doing something so the task will fail or the result will be disastrous or disappointing. So उसके लिए जो हम idiom यूज़ करते हैं वो यही वाला है कि too many cooks spoil the broth. Now see the second one, there is no smoke without the fire. इसकी मीनिंग देखो क्या है. When people suspect something,
there is usually a good reason for it, although they might not be able to give a proof of that time. ठीक है जी, तो ये इस्तेमाल किया जा रहा है इडियम मुहावरा कहाँ पर, जब बहुत ज़्यादा लोग जो है किसी गुड रीज़न को एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर although they might not be able to give a proof at that time, तो उस वक्त जो है वो किसी भी सिचुएशन को प्रूव नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो ये समझते हैं कि कोई अच्छा रीज़न वो बाद में दे सकें. सो देयर इज़ नो स्मोक विदाउट द फायर. ठीक है, कहते हैं ना जब जंगल में आग लगती है तो धुआं तो उठता ही है. तो वाली बात है कि कोई ना कोई बात होती है, वजह होती है, मगर उसका कोई रीज़न कोई क्लियरली उसको दे नहीं पा रहा होता या सिचुएशन को क्लियर नहीं कर पा रहा होता. सो फॉर दैट वी यूज दिस इडियम, देयर इज नो स्मोक विदाउट अ फायर. So students, these are the two examples of this idioms. As you can see on this page, there is exercise A given, where you can see the idioms given there. There are 10 idioms given on this page in this exercise. So what we have to do is find out the references or meanings of these, and we have to give the sentences for these idioms. So on the next slide you can see this exercise done. So now let's move to the next slide. Yes, students, so this is your exercise A of chapter 25 in your Grammarly, page number 156, and here are the idioms given of the page, those 10 idioms. Here I have written the meanings and sentences also. I have made it for you, so you have to just listen to the explanations carefully and then do this work in your language copy, right? So let's start the first one. The first idiom is class, build castles in the air. ठीक है जी, this is a very famous idiom, बड़ा मशहूर ये मुहावरा है जो कहा भी जाता है. उर्दू मीनिंग में इसके आ सकते हैं कि खला में पुल बनाना, ठीक है, या खलाए पुलाव पकाना, मुख्तलिफ इसकी यूजेस आती हैं उर्दू के अंदर भी. सो we use these especially in the situations where we have to make the plans that are very little chances of happening, or they are quite unrealistic. ठीक है जी, तो ऐसी चीज़ें सोचना या ऐसे प्लान्स बनाना, ठीक है, जिनका प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ उसका होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, और कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो कि अनरियलिस्टिक होती हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता. तो ऐसे ख्वाब ख्याल में हम अक्सर एवरी पर्सन जो है वो गुम हो जाते हैं ख्वाबों की दुनिया में. ठीक है जी, हम ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हैं या खला में जो है हम पुल बनाने लग जाते हैं इंसान. ठीक है, तो मीनिंग इसकी यही यहाँ पर लिखी हुई है, टू मेक प्लान्स दैट हैव वेरी लिटिल चांस ऑफ हैपनिंग और दे आर अनरियलिस्टिक. ठीक है, तो सेंटेंस, डू नॉट बिल्ड कैसल्स इन द एयर, बी प्रैक्टिकल एंड थिंक व्हाट इज अचीवेबल. तो सेंटेंस भी इन्होंने ये बताया कि ख्याल में हम पुल ना बनाओ या बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बी प्रैक्टिकल, और वो सोचो कि जो आप हासिल कर सकते हैं. ठीक है क्लास, सो दिस वाज द फर्स्ट वन. नाउ लेट्स सी द सेकंड, कॉल स्पेड ए स्पेड. इसकी मीनिंग क्या है? टू स्पीक प्लेनली विदाउट अवॉइडिंग अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग इश्यूज. ठीक है जी, तो ऐसी बात करना और बगैर सोचे समझे कुछ भी बोल देना, और इस चीज़ को कंसिडर भी ना करना कि इसका इम्पैक्ट जो है क्या हो सकता है, इसके नताइज क्या हो सकते हैं, किसी को शर्मिंदगी हो सकती है या किसी को नागवारी गुजर सकती है आपकी इस बात से. ठीक है, तो इसकी उर्दू में मुंह फट होना जिसको कह लें, ठीक है, उसके लिए भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इस मुहावरे को, इस इडियम को. ठीक है, बगैर सोचे समझे बोलना, मुंह फट होना. ठीक है, तो सेंटेंस जो है इसके लिए बनाया है कि माई अंकल इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड स्पेड. ठीक है जी, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और स्पेड कुछ भी बात जो है वो सीधी तरह मुंह पर बोल देते हैं. तो ये इस तरह के जो इडियम्स हैं ये हम नॉर्मली डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स सी द थर्ड वन, काम बिफोर द स्टॉर्म. वन ऑफ द वेरी फेमस इडियम, बड़ा मशहूर है उर्दू में. जैसे हम कहते हैं ना कि बड़े किसी तूफ़ान से पहले की खामोशी,
تو this is the idiom in English for that کہ calm before the storm. میننگ دیکھیے, واٹ از دا میننگ. اردو میں تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا, انگلش میں اس کی میننگ بن رہی ہے اے کوائٹ پیریڈ ان وچ دیر از اے لٹل اور نو ایکٹیویٹی بفور اے پیریڈ ان وچ دیر از اے لاٹ آف ٹربل. ٹھیک ہے, یعنی بھائی کہ کسی بھی مصیبت آنے سے پہلے یا کوئی طوفان آنے سے پہلے کی جو خاموشی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ وہاں پر ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں اس ایڈیم کو. See the sentence. Our teacher is not saying anything at the moment, but I think it is the calm before the storm. تو یہاں پر سینٹنس کیا بنا ہے کہ فی الوقت یا فی الحال جو ہے ہماری ٹیچر جو ہے کچھ بول نہیں رہی ہے, کسی بات کا جواب نہیں دے رہی, تو میرا خیال ہے کہ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ اب جو بعد میں بولیں گی تو وہ کچھ زیادہ ہی بول دیں گی, کوئی طوفان آنے والا ہے, کچھ اس طرح سے ایڈیومیٹک سینٹنسز ہم اس کے بنا سکتے ہیں. تو اس مطلب میں لے اس کو جا سکتے ہیں ہم. See the fourth one, make ends meet. اس کی میننگ کیا ہے؟ earn just enough money to live on or difficult to manage or survive. ٹھیک ہے, یعنی کہ اردو میں اس کی میننگ یہ ہو سکتی ہے کہ مشکل سے گزارا کرنا, بمشکل گزارا ہونا. تو اتنا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہونا, یا اتنی ارننگ آپ کی کمائی نہیں ہونا, آپ کی انکم اتنی نہیں ہونا کہ آپ جو ہے اپنا خرچہ آسانی سے چلا سکیں, یا آسانی سے آپ اپنے گھر کو چلا سکیں یا رہ سکیں. تو ڈفرینٹ میننگز اس کی بھی بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی مشکل سے گزارا کرنے کے لیے آپ یہ ایڈیم وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. تو سینٹینس کیا ہے اس کا کہ although he worked very hard he could not make ends meet. حالانکہ اس نے بہت محنت کی مگر اس کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے. تو اس سینس میں جو ہے اس ایڈیم کو ہم یوز کر سکتے ہیں. These are the first four and remaining are on the next slide. Yes students, so let's see the fifth one, salt of the earth. اس کی میننگ کیا ہے؟ a very good and honest person or group of people. تو ایسے لوگ جو کہ بہت اچھے ایماندار ہوں, لاکھوں میں ایک جن کو کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم محاورہ جو استعمال کرتے ہیں. the idiom we use for such persons who are honest and very good. ٹھیک ہے, لاکھوں میں ایک کے لیے salt of the earth. The sentence is Ali is a really nice and simple man. He is the salt of earth. علی جو ہے واقعی میں بہت اچھا اور سادہ انسان ہے, تو وہ تو واقعی لاکھوں میں ایک ہے. تو اس طرح کے ہم سینٹینس کے لیے we can use this idiom for such a sentence. The sixth one, see eye to eye. اب اس کی دیکھا جائے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا بنتا ہے میننگ, لیکن یہاں پر اس سینس میں استعمال نہیں ہو رہا. It means to be in full agreement. ٹھیک ہے, ہاں میں ہاں ملانا, اس کے لیے بھی ہم اس ایڈیم کو استعمال کر سکتے ہیں, ہاں میں ہاں ملانے کے لیے. تو be in full agreement. سینٹنس جو اس کا بنایا ہے اسٹوڈنٹس, وہ بنایا ہے کہ my brother and I do not see eye to eye on many issues. ٹھیک ہے, تو یہاں پر سینٹنس میں کیا میننگ بنا اس کا کہ میرا بھائی اور میں جو ہوں اکثر کچھ معاملات پہ جو ہے ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ہیں. یعنی we don't agree to each other on many issues. کافی معاملات پہ ہم ایک دوسرے کو جو ہے ڈفر کرتے ہیں یا ایگری نہیں کرتے ایک ساتھ ہونے کو. ٹھیک ہے جی, تو we can use this for that. Now let's see the seventh one. ساتواں کیا ہے؟ larger than a life. larger than a life. تو attracting special attention because of unusual appearance or behavior. ٹھیک ہے, تو کوئی مطلب اچھی چیز کے لیے جو ہے آپ کو اگر لائک کیا جاتا ہے, پسند کیا جاتا ہے آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے, کوئی انیوژل اپیئرنس کے لیے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جو ہے آپ یہ پروورب یوز کر سکتے ہیں, ایڈیم یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لارجر دین اے لائف. ٹھیک ہے, تو اس کا سینٹنس بنایا مینی کیریکٹرز ان دس مووی آر لارجر دین اے لائف.
تو اس مووی کے اندر کافی کیریکٹرز جو ہے وہ لارجر دین لائف ہے، ٹھیک ہے، زندگی سے ہٹ کر بیانڈ کچھ اس طرح سے امیجنیشنس کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں ان سینٹینسز کو. نمبر 8، لرن دا روپس، یعنی کہ کسی چیز کو بھی سیکھنا. ٹو نو ہاؤ ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشلی اے جاب، یعنی کہ انڈر ٹریننگ ہونا. آپ ایز اے ٹرینی آپ اگر کہیں کام کر رہے ہیں، کچھ سیکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ لرن دا روپس کا ایڈیم استعمال کر سکتے ہیں. تو سی دا سینٹینس، آئی ہیو جوائن دی آفس ویری ریسنٹلی، آئی ایم لرننگ دا روپس. تو ہے میں نے کسی آفس کو ابھی ریسنٹلی فی الحال میں جوائن کیا ہے، مجھے جاب مل گئی ہے، اور جو ہے میں ابھی وہاں پر لرننگ دا روپس کا میننگ کیا ہے، کام سیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں. ریمیننگ 2 دیٹ نمبر 9 اینڈ 10، ٹھیک ہے، وہ جو ہے دے آر آن دا نیکسٹ سلائیڈ. Yes class, so these are the last 2 idioms of your exercise A of chapter 25. See the 9th one, feather in the cap. ٹھیک ہے جی، feather in the cap اس کی میننگ کیا ہے؟ any laudable success of achievement. ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کے لیے قابل رشک ہو، کوئی خاص بات ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ 4 چاند لگ جانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس ایڈیم کو، یا پھر سرخاب کے پر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس ایڈیم کو. ٹھیک ہے، تو کسی بھی چیز کو اگر آپ اچیو کر لیتے ہیں، کوئی بھی سکسیس آپ کو آ جاتی ہے، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا، تو بھائی اس سے 4 چاند لگ گئے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کامیابی حاصل کری تو ان کی پرسنالٹی پہ 4 چاند لگ گئے. ٹھیک ہے، کیا سرخاب کے پر لگ گئے. تو مختلف اس کی اردو میننگ بنتی ہے. So let's see the sentence here. It was his 6th consecutive win and a feather in his cap. تو سینٹنس میں کیا کر رہا ہے کہ مسلسل اس کی 6ٹھی جیت ہے، اور اس جیت کے بعد جو ہے ان کو 4 چاند لگ گئے ہیں، سرخاب کے پر لگ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو مختلف میننگ میں ہم اس کو لے سکتے ہیں. Now see the last and the 10th one, back to square one. اس کی میننگ کیا ہے؟ بیک ٹو ویئر ون اسٹارٹڈ ہیونگ نو پروگریس. ٹھیک ہے، لوٹ کے گھر کو آنا، تو وداؤٹ اینی بینیفٹ، اینی پروفٹ، اینی پروگریس. ٹھیک ہے جی، کسی بھی کام کو آپ نے شروع کیا یا کوئی بھی بات کری اور اس کا کوئی پازیٹیو یا ایسا جو ہے ریکوائرنگ رزلٹ نہ نکلا ہو. ٹھیک ہے، یعنی جو کا تو ویسے کا ویسے ہی، مختلف اس کے بن سکتے ہیں اردو میں ٹرانسلیشنز یا محاورے ہم بولتے ہیں. تو جو کام میں آپ آگے نہ بڑھے ہوں، ویسے کہ ویسے ہی وہیں کھڑے رہے ہوں، تو اس کے لیے اس ایڈیم کو ہم انگلش میں یوز کر سکتے ہیں، بیک ٹو اسکوائر ون. سینٹینس دیکھیں کیا ہے. آفٹر دا پیس نیگوشیشنز فیلڈ دا سچویشن واز بیک ٹو اسکوائر ون. ٹھیک ہے جی، تو کچھ باتوں کے بعد جب بات نہیں بنی، کام فیل ہو گیا، تو ایسا لگا کہ ہم جو کہ تو وہیں کے وہیں کھڑے رہیں. ٹھیک ہے، سو دیٹس آل فار ٹوڈیز سیشن، فار ٹوڈیز کلاس. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، سو دس واز یور چیپٹر 25 idioms and phrases, where we have discussed the first exercise, that is exercise A, where the explanation has been given to you about the idioms, 10 idioms, and with meanings and sentences. You have to do these in your English language copy, and remaining there are 2-3 exercises more, that is B, C and D also. So whatever are the exercises remaining, that you will get solved on the next lecture, that is in the form of PDF. ٹھیک ہے، آپ کو ایک PDF جو ہے ریمیننگ جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں ان کی PDF میں آپ کو بنا کے بھیج دی جائیں گی یہاں سے اسکول سے. ٹھیک ہے، اسی آن لائن لیکچر پہ نیکسٹ ڈے، اور یو ہیو ٹو ڈو دوز سالوڈ ایکسرسائزز ان یور کاپی. جو سالوڈ ایکسرسائزز یہاں سے آپ کو لیکچر پہ ملیں گی آن لائن، وہ آپ نے اپنی کاپی میں لینگویج کی سالو کرنا ہے، بس جسٹ نوٹ ڈاؤن کرنا، اتارنا ہی ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے، سو کلاس ایٹ، دیٹس آل فار ٹوڈیز کلاس. ٹھیک ہے، ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ایڈیمس اینڈ ٹرائی ٹو یوز دیم. سو لرننگ از, as you know, it's part of your homework. ٹھیک ہے، you have to learn all these because they are going to be a part of your examination also. So learn all these idioms properly. اور next of the chapter remaining other chapters جو بھی آپ کے رہتے ہیں, that will be in your other class. ٹھیک ہے, so see you in the next class inshallah. Take very good care of yourself. اللہ حافظ.